अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असलान राजपूत। नाजरीन, ईरान ने एक ऐसा मिसाइल तजर्बा कर लिया है जिसने इसराइल और अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज के साथ ये मिसाइल बराह रास्त बर हिंद तक जा पहुंचा है। सवाल ये है कि ये कदम ईरान ने क्यों उठाया और क्या वाकई ही अगला मार्का इसराइल के खात्मे का सबब बनने जा रहा है। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें आपको वह हक़ाइक़ बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे कि ईरान ने यह मिसाइल तजर्बा कब और क्यों किया। ईरान का ये बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बा एक ऐसे वक्त में हुआ जब खित्ते में पहले ही कशीदगी उरूज पर है। शाहरुद के इलाके से दागा गया ये मिसाइल बराह रास्त बर हिंद तक जा पहुंचा और ईरान ने ऐलान किया कि यह तजर्बा कामयाब रहा। इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसका मतलब यह है कि यह पूरे मशरक़ वुस्ता और इसराइल समेत खित्ते के अहम ममालिक को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यह सवाल पैदा होता है कि ईरान इस तजर्बे का वक्त क्यों चुना। ईरान के करीबी ज़राए के मुताबिक ये कदम एक वाज़ेह पैगाम है कि ईरान किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। जून में इसराइल और ईरान के दरमियान जो झड़पें हुई उनके बाद ये पहला इकदाम है बहुत बड़ा जो ईरान ने किया। इससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि ईरान ना सिर्फ दिफा बल्कि जारहाना हिकमत अमली पर भी काम कर रहा है। नाजरीन, इक़्तिदार 1404 नेवल ड्रिल्स की हकीकत क्या है। ये मिसाइल तजर्बा दरअसल ईरान की बड़ी नेवल ड्रिल्स इक़्तिदार 1404 का हिस्सा है। ईरान के मुताबिक ये ड्रिल्स इसके बहरी कुव्वत, दिफाई निज़ाम और मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुजाहरे के लिए की जा रही हैं। सवाल यह है कि इस ड्रिल का मकसद सिर्फ अस्करी ताकत दिखाना है या इसके पीछे एक बड़ा पैगाम छुपा हुआ है। माहिरीन कहते हैं कि इक़्तिदार 1404 सिर्फ एक आम मश्क नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग है। ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर उस पर किसी तरह का हमला हुआ तो उसका जवाब ना सिर्फ तवाकुन होगा, यकीनन इंतहाई तेज़ होगा। ये ड्रिल इसलिए भी अहम है कि इस वक्त हो रही है जब खित्ते में अमरीकी मौजूदगी बढ़ रही है और इसराइल ईरान को मुसलसल धमकियाँ दे रहा है। ईरान के आला फौजी हुकाम और रहनुमाओं के बयानात से ये ज़ाहिर होता है कि ये सब एक बड़े मार्के की तैयारी है। ईरान की सुप्रीम लीडर के मशीर का कहना है हम इसराइल के साथ आखिरी जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये जंग उस तनाज़े का ख़ात्मा करेगी। ये बयान मामूली नहीं, ये दरअसल एक बड़े प्लान का हिस्सा है। ईरान जानता है कि इसराइल इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दबाव में है, इसलिए ये वक्त मुनासिब समझा जा रहा है कि इसराइल को दिफाई पोजीशन पर लाया जाए। यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात क्यों की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल एक ऐसे वक्त करवा सकता है जो दुनिया को यह यकीन दिलाए कि ईरान एक आलमी ख़तरा है और अमेरिका को इसके खिलाफ बराह रास्त जंग में शामिल होना चाहिए। ये हिकमत अमली कोई नई नहीं है। इराक, शाम, अफगानिस्तान में यही खेल खेला गया। इसराइल का मकसद ये होगा कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए ताकि ईरान की फ़ौजी और इक़्तिसादी ताकत को ख़त्म किया जा सके। इसराइल इस वक्त शदीद दबाव में है। गज़ा में जारी कार्रवाइयों ने इसराइल की आलमी साख को नुकसान पहुँचाया। अंदरूनी सियासत में भी इसराइली हुकूमत को इंतहाई सख्त बुरान का सामना है। ऐसे में इसराइल के लिए एक बड़ी जंग न सिर्फ अपनी अवाम को मुत्तहिद करने का ज़रिया बन सकती है बल्कि अमेरिका को बराह रास्त मुलव्वस करके ईरान के ख़िलाफ़ कामयाबी भी दिला सकती है। अब सवाल यह है कि अगली जंग कब और कैसे शुरू हो सकती है। ईरान की फ़ौजी मशीर के मुताबिक ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ईरान का कहना है कि हम एक जंगी फेज़ में हैं। वक्फा ज़रूर आया है लेकिन जंग रुकी नहीं। माहिरीन के मुताबिक अगर अगला बड़ा हमला हुआ
تو وہ یا تو سمندری محاذ پر ہوگا یا اسرائیل کے اہم فوجی اڈوں پر۔ یہ تنازع صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گا۔ اگر امریکہ اس میں ملوث ہوا تو یہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے۔ روس اور چین ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ یورپ امریکہ کے ساتھ ہوگا۔ اس جنگ کے نتیجے میں عالمی معیشت تباہ ہو سکتی ہے، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں اور مشرق وسطیٰ میں خونریزی کی نئی تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تنازع آج کا نہیں بلکہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے جاری ہے۔ ایران نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور فلسطین کی حمایت کو اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنایا۔ ایران کے بقول اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو فلسطینیوں کے خون پر بنی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے، کیونکہ ایران نہ صرف عسکری طاقت بڑھا رہا ہے بلکہ کچھ مزاحمتی تنظیموں جیسے گروہوں کی حمایت بھی کرتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے خفیہ آپریشنز کیے، سائنسدانوں کو قتل کیا گیا اور سائبر حملے کیے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ دشمنی وقت کے ساتھ بڑھتی گئی اور آج یہ مقام آ گیا ہے کہ دونوں کھلے عام ایک دوسرے کے خلاف جنگی تیاریوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے اور اسرائیلی ایجنسی کئی سالوں سے ایران کے خلاف منصوبہ بندی کرتے آ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ کو ایران کے خلاف مکمل جنگ میں شامل کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل جھوٹے حملوں کا سہارا لے سکتا ہے تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ ایران ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ امریکہ کے لیے بھی ایران کا میزائل پروگرام اور جوہری صلاحیت ایک درد سر ہے۔ اگر ایران مزید طاقتور ہوا تو یہ خطے میں امریکی مفادات کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایران پر پابندیاں لگاتا رہا اور اسرائیل کو کھلی چھوٹ دیتا رہا۔ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو چین اور روس کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ چین ایران سے تیل خریدتا ہے اور اس کی اقتصادی مدد کرتا ہے، جبکہ روس ایران کو ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی ممالک اسرائیل کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، اقتصادی طور پر یہ جنگ دنیا کے لیے تباہی ثابت ہو سکتی ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو لیں گی، عالمی مارکیٹ میں عدم استحکام آ جائے گا اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کی معیشتیں برباد ہو جائیں گی۔ سب سے زیادہ نقصان ترقی پذیر ممالک کا ہوگا جو پہلے ہی معاشی بحران میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ایران واقع ہی اسرائیل کے ساتھ آخری جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا یہ جنگ دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیل دے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔